आम्ही बरे पुढे गेल्ले हांगा कितें म्हणटा कितें म्हणटा महालक्ष्मी महालक्ष्मी बांदोडा महालक्ष्मी ओके गाडी मरे ही गाडी ही जी बस आहा पळय ती थंय ब्रेकडावन जाली फुडें वलता ओके कळ्ळें तुका 10 मिनटां रावले आमी थंय 10 मिनटां रावतरी मागीर कितें जालें मागीर गाडी काय सुटना न्हू आतां आमी आतां रिवर्स घेवन अशी घेवन आतां त्या रोडान वचपाक दुसरो ते सायडीच्या रोडान ती आतां हे रोडाक घेतली पळय गाडी हे रोडाक घेतली जेन्ना असो टर्न मारला पळय न्हू तेन्ना ही हे सायडच्यान अशी टायर देंवना ना पूण थंय हे आशिल्लें सेफ्टी आशिल्ली कितें खंय हे सायडी हय ते कितें हें काय समजना आनी पावस पडटालो न्हू व्हडलो ओके कळ्ळो तुका हांव म्हागे लायन घेवन हे सायडीन गेलो जेन्ना अशी टर्न मारलो पळय तेन्ना हे सायडीन मातसो टायर घाल जेन्ना मागीर ती फाटी फुडें केली पळय तेन्ना ती मातशी मातशी हे जावन पती देंवली आतां कितें क्रेन येयली आमची येयल्या क्रेन ओके तुमचें नांव कितें गणेश कितल्यांक सुमार जालो इन्सिडंट 8:15 सध्या आमी नागेची बांदोडे आसा नागेची बांदोडे हांगासर महालक्ष्मी कडेन जर पळयलें आसत जाल्यार तेज्या आयल्यानूच एक कदंबा बस जी आसा ही फाटल्यान मोगालेली आसात तेज्या म्हणण्या प्रमाण गाडी जी आसा ही हांगासरल्यान रिवर्स मारताली आनी रिवर्स जेन्ना मारतालो तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता तिचो तोल गेला आसतलो आनी म्हणून ती गाडी फाटले जे टायर जे आसा हे पुराय जमनीक बसलेले आसा सो आतां खंय तरी क्रेन जी आसा ही हांगासर क्रेन येयल्ली आसा काडपाक तर पळयत रावात इन गोवा खातीर बांदोड्या साकून हांव दिनेश नायक.